इंसान दियां खतरनाक गलतियां दे अंदरों एक खतरनाक तरीन गलती ये वे कि वो अपने मौत वाले लम्हात नूं भुल जाए। खतरनाक तरीन गलती ये वे कि बंदा चलदा फिरदा बहिंदा उठदा सौंदा खांदा पींदा मौत दियां घड़ियां जिच उन्हें गुजरना उन्हां नूं नज़रां दे सामने ना रखे। यह जिंदगी दी सब नालों बड़ी खतरनाक तरीन गलती भी जे और सब नालों ज़्यादा तबाह कुन गफलत भी जे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि केड़ी घड़ी साह टुट जाना है। नौजवानों तवज्जो रखना, ओ कसेमो बे रब्बिल आलमीन, ओए असी तसव्वुर भी नहीं जे कर सकते केड़े वेले पैगाम ठा करके आ वजना जे। यही तो शायद शैतान भुलांदा है। इन्नमल आमालो बिल खवातीम, एंड सोना होवे वरना सारी जिंदगी की मेहनत बर्बाद होने का खतरा जे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने सहीहुल बुखारी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर दे कंधे ते हथ रख के आख्या, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिरो सबील। अब्दुल्ला दुनिया ते दिल नहीं लाना, दुनिया ते परदेसी बन के रहना है। तो इस तरह ही रहना है जिवें कि कोई रस्ता क्रॉस पिया करना है, रस्ता पार पिया करना है। वरना फरूकाबादियो यकीन करो किसी वेले बंदा रस्ता भी नहीं पार कर सकता तो उहदे उत्ते मौत दा पैगाम आ जाता है। अब मिस्र के एक बहुत बड़े शेख ने, इन्हों का नाम है शेख मुहम्मद हसन मिसरी हफिज़हुल्लाह ताला, बहुत बड़े आलम दीन। उन्होंने एक वाक़या सुनाया। आंदे एक बच्चा ना, मैं काहिरा, ये मिस्र का कैपिटल है काहिरा, जिमें साडा इस्लामाबाद है। आंदे मेरे मैंबर के करीब ना एक बच्चा खुतबा जुमा पढ़ता होंदा सी। मैनू वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता सी। ला युजाविजुल आशिरा, कोई 10 साल तो ज़्यादा नहीं सी, उसकी उम्र 10 के करीब करीब सी। तो अगले जुमे ना वह वालद कला जुमा पढ़ना आया तो मैं उन्होंने पूछा कि बेटा कित्थे वे। जो मैं इन्नी गल गई फबका, उन्हें रोना शुरू कर दिता। मैं क्या सुबहान अल्लाह माजा हदस, रोन क्यों डिया, की मसला होया। उन्हें कहा जी जेड़ा मेरा बेटा जुमा पढ़ता होंदा सी ना, वो पिछले दिनों अंदर अल्लाह पाक नूं प्यारा हो गया। होया की है। वो कह लगे जी असल अंदर गल ये शेख साहब, मैनू अपने बेटे की वफात का इन्ना गम नहीं, ਉਹਦੀਆਂ आदतां बड़ियां अच्छियां सन। वो ਜਿਹੜੀ खर्ची मिलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ ना, ਕੇਸਟਾਂ लैके सीडीज़ लैके या कार्ड भरवा के अपने दोस्तों ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। सुनो सुनो, खर्ची मिलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ, गरीबां 'ਚ मिठाई तकसीम करदा सी। कोई खर्ची मिलती ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मस्जिद के संदूक अंदर पैसे पांदा सी। 10.5 साल के बच्चे वेख लो। तो हज़रत रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा सी, उन्हें घर च शोर पाया सी कि अज मैं ना पहली सफ च जाके जुमा पढ़ना है, पहली सफ च जाके जुमा पढ़ना है। गुसल किया, सोहने कपड़े पाए, अतर लाया, खुशबू लाई और अव्वल वक्त ते मेरे नाल गड्डी ते बह के बिल्कुल मस्जिद के करीब आ गया। मैं पार्किंग अंदर गड्डी लाई, सड़क क्रॉस करके जो मस्जिद दाखिल होने लगा, दूर तो एक तेज़ तरीन कार आई, उन्हें चुक के परा मारिया। मेरा बेटा कौमे की हालत अंदर चला गया। 2-3 दिन कौमे की हालत अंदर रहा। तो आखिर तो जो दिल की हरकत बंद हुई है ना, तो मैं भी मौजूद सा, तो डॉक्टर भी कोल सन। ऐ जे हुसने खातिमा, ऐ जे ईमान ते खात्मा। छोटा जहा बच्चा है तो इंज ने उंगली उठाई है, उधरों अजान हो रही है, उधरों जुबान नाल कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रद्दद मिरारन व मात। इंज उंगली शहादत दी उत्ते खड़ी है। तो 10 साल का नन्ना मुन्ना बच्चा, रमज़ान का महीना, रोज़ा रखिया, वजू किया, सड़क नहीं जे पार होई तो देख लो कौमे की हालत अंदर टुर गया। तो शहादत की उंगली खड़ी है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़द्या पढ़द्या बच्चे की रब नाल मुलाकात हो गई है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह जिवें कोई राहगीर है, राह तो गुजरन वाला है। और कुरान पाक ने भी यही फरमाया है, फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुन्तुम तालमून।
तेरी मौत दा कोई एतबार नहीं, सदा लगना है बाजार नहीं, उथे सौदा नकद मिलेगा उधार नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, न मकान तेरा न दुकान तेरी, रैसी रोब तेरा ना शान तेरी, विच तकलीफां निकले जान तेरी। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए भाई पानी पीवी पुन के तू, इत्थे मुर्शद फड़ी जरा चुन के तू, ते धोखा ना खाई सुन के तू। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दुनिया दे सौदे विच घाटा ए, साडा मालक बड़ा ही डाडा ए। ओए छड्डो दुनिया वाला आटा। पढ़ो ला इलाहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने फरूकाबादियो खबियो सजियो नालियो, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, रब दा वास्ता दे के कहना इन्हां हदीसां नूं अपने दिल अंदर उतार लै। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा इस्तअमलहु, फरमाया जदों अल्लाह पाक किसी बंदे दी कोई गल पसंद करके उहदे नाल प्यार करदा है, अल्लाह पाक उहदे नाल भलाई दा इरादा करदा है, ते अल्लाह पाक उहनूं मौका अता फरमा देंदा है। सहाबा आंदे ने अल्लाह दे नबी अल्लाह किहड़ी शै दा मौका अता कर देंदा है? फरमाया युवफ़िकुहु लिअमलिन सालिह, युवफ़िकुहु लिअमलिन सालिह। किसी बंदे दी कोई अदा अल्लाह नूं पसंद आ जाए, अल्लाह बंदे नूं मौत तो पहले पहले बहुत ज़्यादा नेकियां करन दा मौका अता कर देंदा है। फिर नेकियां करदे करदे दी अल्लाह तबारक व तआला रूह नूं कब्ज़ फरमा लैंदे ने। फरमाया अल्लाह पाक ने किया तो ही तौफीक अता कर देंदा है। सुनो जिस बंदे दे अंदर है तीन चीज़ां ने अल्लाह उहदा खातिमा ईमान ते करदा है। सब नालों पहली गल ते जरा तवज्जो फरमाना, जिस बंदे दे अंदर ईमान है, जिस बंदे दे अंदर इखलास है, जिस बंदे दे अंदर सिदक है, सिदक दा माना सच्चा, रब ना सच्चा ते रब दे रसूल ना सच्चा, अंदरों कूड़ा नहीं झूठा नहीं। ईमान दा मन है चलदा फिरदा बहिंदा उठदा, एदे ते बदल दी तरह एक फिक्र छाई है कि मेरा रब मैनू वेंदा है और मेरे अल्लाह ने मेरा हिसाबो किताब करना है। इखलास है, इनू खुशामद नहीं चाहिए, इनू वड्डे छोटे ना नहीं चाहिए, ये तो अपने रब वास्ते जिंदगी पिया बसर करदा है। फरमाया जिस बंदे दे अंदर खरा ईमान है, जिस बंदे दे अंदर इखलास है, जिस बंदे दे अंदर सिदक है व शिद्दतुल मुहब्बा, जिस बंदे दे दिल अंदर इस्लाम ते मुसलमाना दी सच्ची मुहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने नेक अमाल दी तौफीक अता करके ते अल्लाह दा खातिमा ईमान ते फरमा देंदे ने। लो मैं तुहाडे लिए एक वाकया जरा सुनन नसाई चो बयान करना चाहना, मोजम कबीर तबरानी चो बयान करना चाहना, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक चो बयान कर। ये वाकया तुहानू मैं इसलिए सुनाना है जरा तुसी अंदाज़ा करियो कि इखलास किहो जिहा है, ईमान किहो जिहा है, सिदक किहो जिहा है ते शिद्दतुल मुहब्बा, इस्लाम ते मुसलमानां नाल प्यार कैसा है। जरा इस वाकया तो अंदाज़ा करना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक अंदर तशरीफ फरमाने। एक देहाती बंदा नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आया है, नबी अलैहिस्सलाम दा चेहरा मुबारक वेखिया है, गुफ्तगू सुनी है ते कलमा पढ़ के ते मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ के ते नबी अलैहिस्सलाम दा हुबदार बन गया है। ते फिर कहन लगा अल्लाह दे नबी कलमा ते पढ़ लिया है, हुण वापस पिंड जाण नूं दिल नहीं करदा, हुण तुहानूं छड्ड के ते पिछे जाण नूं दिल नहीं करदा। अल्लाह दे नबी मेरी हिजरत है ते मैं तुहाडे कोली मदीने पाक अंदर रहना चाहना। नबी अलैहिस्सलाम नूं ओहदी वफात ओहदी मुहब्बत बड़ी पसंद आई है। आपने फरमाया सियाबा इस दरवेश का बड़ा ख्याल करिया जे, बड़ा वफादार ते बड़ा मुखलस ते बड़ा हुबदार जिहा बंदा, इहदा बड़ा लिहाज करिया जे। सहाबा इकराम ही उन्हां नाल बड़ा प्यार करदे ने। नबी अलैहिस्सलाम ने एक जंग लड़ी है ते माले गनीमत आया है ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने ओहदा भी हिस्सा कढ़िया है ते जिस कबीले दे ऊंट हो चराया करदे सन उन्हां नूं आखिया ऐ ओहदा हिस्सा जिहड़ा ओहनूं जाके दे दिया जे। चुनाची वो हिस्सा लै गए। जदों शाम नूं ऊंट चरा के वापस आया, मैं सुनन अन्नसाई अंदर पढ़िया, उन्होंने आखिया ऐ
لے لے جدوں انج حصہ دین لگے تے انہیں اگوں آکھیا مازا ہازا ما ہازا اے کیے کتھوں آیا ہے کیے ویکھ لے کسے یونیورسٹی دا فارغ نہیں کوئی بہت زیادہ پڑھیا لکھیا نہیں لیکن لین تو پہلے پیا پوچھدا ہے ما ہازا اے کی تو بھی ذرا نہ تحقیق کر لیا کر اے حلال و حرام دی تمیز ختم ہو گئی ہے بیٹا نہ کسے مال نو ہاتھ پان تو پہلے کسے بزنس نو ہاتھ پان تو پہلے کوئی لین دین دا معاملہ کرن تو پہلے ما ہازا اے تحقیق پہلے کریا کر پہلے حرام نہ منہ کالا کرنا ہے ٹھڈ پلید کرنا ہے آل اولاد نو حرام کھوانا ہے پھر مولویاں کولوں فتوے پوچھنے شروع کر دینا ہے ویکھ لو ایک دیہاتی سیاپی ہے تے اخلاص ویکھ لو تے محبتاں ویکھ لو ما ہازا اے کی ہے انہاں نے آکھیا قسمہ لک رسول اللہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال غنیمت دی ونڈی پائی ہے تے تیرا حصہ کڈیا ہے توجہ فرمانا اپنے حصے دا سامان چکیا ہے تے آمنہ دے در یتیم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر ٹر گیا ہے نوجوانوں ایدا نا ایمان جے ایدا نا اخلاص جے ایدا نا صدق جے ایدا نا اسلام دی محبت جے کہنے لگے اللہ دے نبی ما ہازا آ کیے فرمایا میں جی میں باقیاں دا حصہ کڈیا ہے تیرا بھی کڈیا ہے فاروق آبادیو اور دیہاتی صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی اے حصے لین واسطے تے کلمہ نہیں نہ پڑھیا اے ونڈیاں لین واسطے تے کلمہ نہیں نہ پڑھیا میں پتا کلمہ کیوں پڑھیا ہے ان ارما ہا ہونا و اشارہ الہ حلقہ ہی بے سہمن اللہ دے نبی میں تے کلمہ اس واسطے پڑھیا ہے انج اپنے حلق والی اشارہ کر کے کہندا میرے حلق چ تیر بجے تے رب میرے تے راضی ہو جائے تے میرا اللہ میرے لئی جنتاں دے سارے دروازے کھول دے اللہ دے نبی حصے لین واسطے تے نہیں نہ میں کلمہ پڑھیا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جے سچے ہیں تے اللہ بھی اپنے وعدے سچے کر دے گا خیر تھوڑا جہا وقت گزریا ذرا توجہ فرمانا نبی کل کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک جنگ لڑی او دی اندر اے بھی دیہاتی صحابی ٹر گئے تے نبی علیہ السلام نے کی ویکھیا ہے انج صحابہ نے انہوں تیر لگا تے اس دیہاتی صحابی نو انج اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہے تے اپنے بازواں تے اٹھا کے نبی علیہ السلام دی خدمت اندر آ گیا آپ نے ادھر ویکھو نظر بھر کے ویکھیا آپ نے فرمایا ہوا اے اوہی نہیں فرمایا ہاں اللہ دے نبی اوہی ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا ویکھ لو انہیں اللہ تبارک و تعالی دے نال سچائی دا اظہار کیتا ہے تے رب نے بھی اپنے وعدے سچے کر دیتے نے پھر نبی علیہ السلام نے توجہ فرمانا کڈا سونا خاتمہ ہویا ہے اپنا جبہ نبی علیہ السلام نے اتاریا ہے نبی علیہ السلام نے اپنے جبے تے چوغے اندر اس دیہاتی صحابی نو کفن دیتا ہے پھر چک کے میت پاک نو سامنے رکھیا ہے پھر نبی پاک نے جنازہ پڑھایا ہے تے صحابہ نے ایک دعا ساڑھے بھی کرنی پئی آپ نے فرمایا اللہم انہو خرج مہاجرن فی سبیلک فقتل شہیدن وانا شہید علی اے میرے اللہ انہیں تیرے واسطے در گھر سارا کچھ چھڑیا تیرے رستے اندر شہید ہو گیا تے میں تیرا نبی گواہی دینا اللہ میرے صحابی دی شہادت نو قبول فرما لے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون میرے ویر اخلاص ہوئے ایمان ہوئے صدق ہوئے شدت محبت ہوئے نا ادھر پھر اینڈ بندے دا بڑا سونا ہوندہ ہی میں ایک اور واقعہ بخاری چو پڑھ کے تو اڈا ایمان تازہ کرنا اوے دعا پہلے ہی کر لو واقعہ سنن تو پہلے اللہ سانو بھی یہ ہو جی قابل رشک موت عطا فرما باہر لے نہیں بولے اللہ ہو جی قابل رشک موت عطا فرما حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ذرا صحیح البخاری جو پڑھ کے دے ویکھو غزوہ خندق دے اندر انہاں نو تیر لگا ہے مین رگ جڑی ہے نا کٹ گئی ہے خون بہندا جا رہا ہے تے بڑے بیمار ہو گئے نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد لیعودہ من قریب فاروق آبادیوں میں قربان جاواں سعد دے مقام تو کسے نو میو ہسپتال ملے ہے کسے نو الائیڈ ہسپتال ملے ہے کسے نو سیول ہسپتال ملے ہے کیسی قابل رشک موت آن لگی ہے اللہ پاک نے مسجد نبوی نو ہسپتال بنا دیتا ہے
نبی علیہ السلام نے خیمہ لگایا، روزانہ نبی پاک تیمارداری کر دے، دعا کر دے، تیمارداری کر دے، دعا کر دے۔ کڈا مخلص ہے میرا سعد، تے تجتا ویلے اٹھ کے سعد اللہ نو کہندے میرے اللہ اے جڑی میری رگ اے ہو جا اخلاص پیدا کر مسلماناں دے بارے، مظلوم فلسطینیاں دے بارے، میں رک کے اسرائیل واسطے بد دعا کرنی چاہنا، میرا ایمان تازہ کر دیو۔ اے اسرائیل ممالک والے گنڈے گماشتے جو فلسطین تے ظلم کر رہے نے، اللہ انہاں نو اپنی طاقت تے قوت دے نال عبرت دا نشان بنا دے۔ سارے نہیں بولے اللہ پاک انہاں دا ستیہ ناس فرما دے، اللہ انہاں نو تباہ و برباد فرما دے، اللہ مظلوم فلسطینی مسلماناں دی مدد فرما دے۔ حضرت سعد نے دعا کیسی کیتی ہے، آندے نے یا اللہ جے ہجے جنگ باقی ہے پترو کتھے جوانی برباد پہ کر دے ہو، اے ویکھو گلاں رب نہ کی کر دے نے، یا اللہ جے جنگ باقی ہے تے میرا زخم ٹھیک کر دے، تینوں پتہ ہے جنہاں نے نبی نو دکھ دتا ہے تے نبی نو ستایا ہے، میری سب نالوں بڑی خواہش ہے کہ میں انہاں دا مقابلہ کراں تے نبی دا دفاع کراں، تے جے جنگ ختم ہو گئی ہے تے نہیں بھی نا میرا زخم ٹھیک ہوندا تے کوئی میرا اعتراض نہیں، میرے سونیا ربا پھر تو میری شہادت اس طرح ہی لکھی ہے تے مینوں شہادت عطا کر دے۔ دعاواں کر دے نے تے اللہ کے التجاواں کر دے نے، خیر زخم ہرائی رہا، خون بہندا رہا، اللہ دا کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قابل رشک موت ویکھ لو، مسجد نبوی ہسپتال جے، روزانہ نبی پاک دی تیمار دھاری جے، تے دل دا اخلاص تے ایمان تے مسلماناں دی محبت ہے جے، تے مسجد نبوی اندر فوج شہید ہوئے جے۔ پھر نتیجہ کی نکلیا ہے، نبی پاک دے صحابہ نے انجنہ دی میت اٹھائی ہے تے وزن کوئی نہیں، آپ نے فرمایا ان الملائکۃ کانت تحملہ، ان الملائکۃ کانت تحملہ وفتحت لہ ابواب السماء وہذا الذی تحرک لہ العرش وشہدہ سبعون الفا۔ صحابہ نے اللہ دے نبی وزن ہی کوئی نہیں، بھار ہی کوئی نہیں، ویٹ ہی کوئی نہیں، انج لگتا ہے جویں میت ہے ہی نہیں، بڑے ہولے نے۔ آپ نے فرمایا اس میرے صحابی نو تسی نہیں اٹھایا، انہوں تے رحمت دے فرشتیاں نے اٹھایا۔ فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھل گئے، فرمایا آسمان دے سارے دروازے کھل گئے، انہاں ایمان فاروق آبادیو، انہاں ایمان، انہاں اخلاص، انہاں مسلمانہ دے نال سچا سی۔ فرمایا وَحَاسَ الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ، اللہ دا عرش بھی ہل گیا جدوں سعد دی موت ہوئی ہے، تے اللہ نے سعد دا جنازہ پڑھن لئی آسمان تو 70,000 فرشتیاں نو مدینے اندر نازل فرما دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نہیں رہنا یار پیاریاں نے، ٹہ جانا ہی محل چباریاں نے، ایتھے فقیراں وانگ بسیرا اے، نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا اے، ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا اے۔ او میرے ویر مسافر جاگ ذرا، اس جگ دا اکو پھیرا اے، اے قبران دے ٹیر چہرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے تے کچھ میرے نے، اے اجڑ گیا دا ڈیرا اے۔ لو جی دعا میں کرنی ہے، قبولیت دی کڑی ہے، توفیق اللہ نے دینی ہے۔ اللہ پاک سانو ہی نا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قابل رشک موت دے شہادت عطا فرما۔ اے یو لوگ نے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اخلاص پیدا کر، ایمان پیدا کر، صدق پیدا کر، اے مسلمانہ دی اسلام دی حب پیدا کر، خاتمہ ایمان تے ہوئے گا۔ آئیے میں ایک دوسرا سبب بیان کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرامین تو پتہ لگتا ہے اے بھی دوسرا سبب ہے جیڑا بندہ صبح دے اذکار پڑھدا ہے، شام دے اذکار پڑھدا ہے، رات دے اذکار پڑھدا ہے، اللہ پاک صبح شام تے رات دے اذکار دی برکت دی وجہ تو اپنے بندے نو موت دیاں تلخیاں تو بچا کے اللہ دا خاتمہ ایمان تے کر دیندے ہیں۔ اوے ناشتہ بھول جائی تے شام دا کھانا بھول جائی، اوے ڈنر بھول جائی تے رات دے کھانے بھول جائی۔ میں طالب علم فیصلہ آباد تو آ کے تینوں رب دا واسطہ دے کے کہنا جے صبح دے اذکار نہیں نہ پڑھدا تے بڑے خسارے اندر ہے، جے شام دے اذکار نہیں نہ پڑھدا تے بڑے خسارے اندر ہے، جے رات نو سون لگا باوجود اپنے بستر تے لیٹ کے رات دے اذکار نہیں پڑھدا تے اللہ دی عزت دی قسم بڑے خسارے اندر ہے۔ جے تو نہیں پڑھدا تے تیرے بچے بھی نہیں پڑھدے، تو نہیں پڑھدا تے تیرے گھر بار والے بھی نہیں پڑھ دے۔ واقعہ میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اگر میں چن چن کے دعاواں دساں تے اثر دا ٹائم ایتھے ہو جائے گا۔ فلاں دعا نبی پاک نے فرمایا جنتی، فلاں دعا نبی پاک نے فرمایا جنتی، لہذا میں اختصار دے نال دوسرا عمل بیان کر دیتا ہے۔ ایک تے اپنے اندر اخلاص پیدا کر، ایمان پیدا کر، صدق پیدا کر تے اسلام تے مسلماناں دی شدت دی محبت پیدا کر، تے دوسرا صبح دے اذکار اندر غفلت نہ کری، گل بڑی ماڑی ہو، شام دے اذکار اندر غفلت نہ کری بیٹا، خطرہ ہی کتے اینڈ بڑا پیڑا نہ ہو جائے، تے رات نو غافلاں والی نیند نہ سویا کر، رات نو نبی پاک دی سنت دی مخالفت کر کے نہ سویا کر۔ دعا میں کرنی ہے آمین تسی کہہ دیو اللہ جدن ساڈی موت ہوئے نا اللہ سانو اودن بھی صبح شام تے رات دے اللہ اذکار پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ سارے بولو اللہ اذکار پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ ماشاءاللہ 60 سال 70 سال عمر ہو گئی ہے، شعبہ حفظ بہ کے قاری صاحب کو صبح دے اذکار یاد کر لو۔ اے اسی قرآن ٹھیکے تے بچیاں نو دیتا ہے، خود بھی بہ کے شام دے اذکار یاد کرو، رات دے اذکار یاد کرو۔ آئیے ہن میں تیسرا عمل بیان کرنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ نبی دا خواب بھی فروخ آبادی و حجت ہے۔ نبی علیہ السلام فرمانے نے رب تبارک، امام البانی رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ، سب محققین محدثین نے اس روایت نو صحیح قرار دیتا ہے۔ نبی پاک فرمانے نے خواب اندر رب تبارک و تعالی میرے کول بڑی خوبصورت شکل اندر آئے تے میرے دو کندیاں دے درمیان ہاتھ رکھیا۔ نبی پاک فرمانے نے میں اپنی چھاتی چو دی ٹھنڈک محسوس کیتی تے اللہ پاک نے مینوں آکھیا، اے بھی ایک وحی دی قسم ہے، اللہ پاک نے آکھیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی یہ گل جان دے ہو فیما یختصم الملأ الاعلی، اونا عملانو جان دے ہو جیڑے عمل مومن بندہ زمین تے کردہ ہے تے اچھے مرتبے والے فرشتے جھگڑنا شروع ہو جاندے نے۔ ایک کہندا اے عمل لے کے رب کول میں جانا ہے، دوسرا آندا نہیں میں جانا ہے۔ پتہ ہے وہ کیڑے اعمال نے؟ اللہ دے نبی پاک نے فرمایا میں نہیں جاندا۔ سنو نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا او بندہ جنوں جماعت نال نماز پڑھن دا بڑا چاہ رہندا ہے، نہ نفع ویندا ہے، نہ نقصان ویندا ہے، نہ دکان ویندا ہے، نہ نیند ویندا ہے، نہ بیڈ ویندا ہے، بڑا چاہ رہندا ہے جماعت نال نماز، جماعت نال نماز، جماعت نال نماز۔ فرمایا جنوں جماعت نال نمازاں پڑھن دا چاہ رہندا ہے، گرمی ہوے سردی ہوے گرم پانی نہیں ویندا گرمیاں اندر، ٹھنڈا پانی دے ویندا ٹھٹر دیاں راتاں اندر، وضو بھی چاہ نال کردا ہے تے جماعتاں نال نماز پڑھدا ہے، زور پڑھدا ہے، اثر ڈیکدا رہندا ہے، اثر پڑھدا ہے، مغرب دا انتظار کردا رہندا ہے، مغرب پڑھدا ہے، عشاء دیاں فکراں پہ گئیاں، راتاں نوں کروٹاں بدلدا ہے تے فجر دا انتظار کردا ہے۔ فرمایا جس بندے نوں جماعت نال نماز پڑھن دا چاہ ہے، جڑا ٹھنڈے پانی دے نال جہو جہا بھی موسم ہے سونا وضو کردا ہے، دوجی نماز دی جنوں فکر رہندی ہے، فرمایا عاش بخیر و مات علی خیر، جنی دیر تک زندہ رہے گا بھلائی دے زندہ رہے گا تے جدوں موت آئے گی اللہ انہوں خیر والی موت عطا فرما دیں گے۔ پتر ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے آلوਆਂ دے پیچھے ہی پیا ہے، پھلاں دی ریڑھی دے پیچھے ہی پیا ہے، پتر ازانہ ہوندیاں رہندیاں نے لڈو ہی کھیڑدا رہنا ہے، یاراں جی بیٹھا رہنا ہے، انہاں گماشتیاں دے اندر چوکاں چرستیاں وچ کھڑے ہو کے جماعتاں ضائع کر دینا، جنہاں نے چج نہ تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھنا تے تیری قبر تے جا کے جنہیں دعا بھی نہیں کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
نے فرمایا ہے جنوں نماز دا چاہ رہندا تے وضو پورے اہتمام نہ کردا ہے، ایک نماز تو بعد دوجی نماز دی انہوں فکر رہندی ہے، جنی دیر تک زندہ رہے گا خیر تے زندہ رہے گا، جدوں موت آئے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر تے موت آئے گی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دعا میں کرنا آمین کہنا، اللہ سانو اخلاص صدق تے اللہ پاک اہل اسلام دی سچی محبت نصیب فرما، صبح و شام رات دے اذکار نصیب فرما، تے یا اللہ سانو نماز سمجھ کے ترجمے تے غور کر کے معنی تے غور کر کے نٹھ کے وچھ کے پورے اہتمام دے نال اللہ سانو نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما۔